अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी मैं जा रही थी बेटी के साथ, हस्बैंड के साथ यॉर्कडेल मॉल, क्योंकि फ्राइडे गुज़रा था। मैं तो उसको गुड फ्राइडे कहूँगी, लेकिन ये लोग गुड फ्राइडे नहीं कहते, लेकिन मैं तो गुड फ्राइडे सेल ही इसको कहूँगी। तो बड़ी अच्छी अच्छी सेल लगी थी, तो लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं जॉब पे बहुत बिज़ी थी। मेरा फ्राइडे सैटरडे संडे काम था, तो आज मंडे था, हस्बैंड की छुट्टी भी थी और मेरे लिए मंडे का दिन अच्छा होता है, मैं फ्री होती हूँ उस दिन। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं चलती हूँ तो देखती हूँ क्या क्या सेल है। तो मुझे बहुत कुछ तो नहीं मिला, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अच्छी मिल भी गई थी, क्योंकि जो फ्राइडे का दिन था उसमें सेल स्टार्ट हुई थी, तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन मैंने ऑनलाइन काफ़ी कुछ जो है ना वो ऑर्डर किया, जैसे कि क्रॉस के जूते वगैरह है, या हिजाब बहुत अच्छे सस्ते लगे थे काफ़ी ज़्यादा। बच्चियों ने भी, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, कि बहुत अच्छी उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी काफ़ी ज़्यादा ना, फ़र्स्ट डे पे ही कर ली थी। तो ये मॉल बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स भी थी और बग़ैर ब्रांड्स के भी बहुत अच्छी शॉप्स थी। तो यहाँ अभी मैं हडसन वे जा रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सुना था कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के कपड़े वगैरह सेल पे लगे हैं और कुछ पॉट के सेट भी थे। तो खैर यहाँ मैं गई, काफ़ी अच्छी चीज़ों पे डिस्काउंट वगैरह भी था। और ये हडसन बे में मैंने कुछ ब्लैंकेट देखे, ये मुझे बड़े अच्छे लगे, लेकिन इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं था। तो ये $100 इसकी रेगुलर प्राइस थी, तो ये $25 प्लस टैक्स से थे, $27-28 में आ जाना था। लेकिन मैंने जब इसको खोल के देखा तो उन्होंने रखा हुआ भी था सैंपल, लेकिन काफ़ी छोटा था ना, जैसे छोटा सा हो आप सोफ़े वगैरह पे लेने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सोने के लिए आपके पास बड़ा था। वैसे भी मेरे पास दो जो थे न्यू, मैंने कैल्विन क्लाइन के लिए थे कास्को से, वो मेरे पास पड़े भी थे। लेकिन विंटर जैकेट पे मुझे बड़ी अच्छी सेल लगी थी। ये टॉमी की विंटर जैकेट थी, 249 प्लस 50% ऑफ, तो काफ़ी अच्छी सेल है। लेकिन यहाँ ये होता है कि जब सीज़न स्टार्ट होता है ना, जैसे अभी ठंड, स्नो भी एक बार थोड़ी सी हुई है, अभी स्नो हुई भी नहीं है, लेकिन विंटर कपड़ों पे ही इन्होंने 60%, 50%, 40% लगा देते हैं। सीज़न जाता है तब तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन सीज़न के स्टार्ट में भी कोई 15-20 दिन या 1 महीने के बाद लगा देते हैं। तो ये भी मैं बाथरूम आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ बड़ा अच्छा नीट और क्लीन। हडसन बे जो है ना, ये शॉपिंग मॉल के अंदर ही होता है, लेकिन इसके 3-4 फ्लोर होते हैं। एक फ्लोर पे जेंट्स के सब कपड़े वगैरह होते हैं, एक पे लेडीज़ होता है, बच्चे होते हैं, बच्चों के होते हैं कपड़े, फिर बच्चों के जूते वगैरह भी होते हैं, खिलौने भी होते हैं, बर्तन वगैरह भी होते हैं, और किचन के रिलेटेड सब कुछ होता है, टॉवल्स वगैरह, बाथरूम की सारी एसेसरीज़ वगैरह, बेडशीट्स वगैरह, परफ्यूम की बहुत कलेक्शन। तो बहुत बड़ा। यहाँ पे मैं नाइफ़ देख रही थी, वैसे मैंने लेनी तो नहीं थी, लेकिन मैं वैसे ही देख रही थी, इतनी इतनी खूबसूरत ये नाइफ़ के सेट, और इसकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, यानी हज़ार 1500 वाली नाइफ़ जो थी वो 70% ऑफ पे लगी थी। तो ये जो थी, ये वाली 129 की थी, ये $500-600 का सेट था, $520, और 75% ऑफ था। लेकिन अच्छा है, ज़्यादा बुरा नहीं, अच्छी है प्राइस इसकी, ठीक है, रीज़नेबल था। लेकिन ये जो था, ये $1700-1800 से 700-800 में आया था, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा सा लगा था। लेकिन ये फिर बर्तनों के सेट वगैरह भी थे। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ के बर्तन बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यहाँ के पॉट वगैरह। और मुझे इतना शौक़ है ना बर्तनों का, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बस इस तरह के साफ़ साफ़ बर्तन हो, इस तरह साफ़ साफ़ फ्राई पैन हो। ये वाला सेट भी सेल पे लगा था, $249 में था ये वाला। तो ये भी मुझे बचा। मुझे इसके जो गोल्डन रंग के ये हैंडल थे ना, ये मुझे बड़े अच्छे लगे। और ये है नॉन स्टिक था, लेकिन अंदर से ये स्टील का था। मेरे पास एक स्टील का लागोस्तीना का है, मेरे पास तकरीबन वो कुछ नहीं तो 8 से 10 साल से वो मेरे पास सेट है। लेकिन यकीन करें, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, वो ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ, और है भी वज़न में ज़्यादा है। लेकिन वो सेट मैंने कैनेडियन टायर से लिया था। कैनेडियन टायर में भी बड़ी अच्छी सेल लगी है, जाऊंगी वहाँ ज़रूर ना, वीकडेज़ में ही जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कैनेडियन टायर के बर्तन। ये देखिए, आटा गूंदने वाली मशीन है, लेकिन इस तरह की कहीं भी नहीं है आपको, ये सिर्फ हडसन बे ही में ही मिलेगी। ये मुझे जो था ना, ये सर्विंग बॉल बड़ा अच्छा लगा। इसमें हीटिंग वाला सिस्टम भी सारा था, यानी खाना गर्म, इलेक्ट्रिक ये सर्विंग बॉल था। तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि ये अच्छा रहता है वैसे सर्विंग बॉल जो होता है, जो हीटिंग वाले होते हैं। मेरे पास तो वैसे ये हैं, क्योंकि खाना गर्म करना होता है मेहमानों के लिए, तो फिर अगर आप पहले से ही सर्विंग बोल में आम जो होते हैं उसमें निकाल देते तो खाना ठंडा हो जाता है। तो ये जो हीटिंग वाला होता है ना, ये बड़ा अच्छा, इसके साथ स्विच भी होते हैं और बर्नर वाला भी होता है। तो यहाँ पे ये फ्राई पैन वगैरह थे, ये भी बहुत अच्छे सस्ते लगे थे।
پھر باتھ اینڈ باڈی پہ میں نے جانا تھا تو میں نے بیٹی سے کہا وہاں چلتے ہیں 40% آف پہ وہ سب کا سب لگا تھا۔ یہاں پہ یہ میں اپنی بہن کے لیے کینڈل وغیرہ دیکھ رہی تھی، پاکستان سے آ رہی تھی تو میں نے کہا اس کے لیے بھی کچھ چیزیں لے کے رکھ لیتی ہوں۔ تو بہت اچھی، اتنی اچھی ان کی کینڈلز کی خوشبو ہوتی ہے۔ ویسے یہ ابھی تو 40% ہے لیکن کرسمس کے دنوں میں یہ ضرور یہ 75% آف لگ جاتا ہے۔ تو ابھی کرسمس کی رونق بھی بہت زیادہ ہے۔ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جگہ جگہ انہوں نے خوبصورت سی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے۔ یہ سینتا کلاس کے لیے ایک شاپ تھی، اس میں انہوں نے سجاوٹ اس طرح کی ہوتی ہے۔ یہاں ہے سامنے جو وائٹ صوفہ ہے اس پہ سینتا بٹھا دیتے ہیں، سینتا آ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک بوڑھا سا بنا دیتے ہیں اس کو سینتا کی طرح، اور بچے جو ہیں اس کی گود میں بیٹھ بیٹھ کے پکچر کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کرسچن لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے دیکھے کتنی اچھی لیکن لائٹ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بڑا پیارا سا لگ رہا تھا۔ سبھی سینتا تو نہیں تھا لیکن لوگ ویسے ہی پکچر بنا رہے تھے۔ سینتا آئی تھنک ویکینڈ پہ آتا ہوگا، تو کیونکہ میں ویک ڈیز میں تھی اس لیے اتنا زیادہ رش بھی نہیں ہے۔ ویکینڈ پہ تو یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے مال میں، اور ویسے بھی ابھی ٹھنڈ آ گئی ہے، ٹھنڈ میں تو مال ویسے بھی بھرے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر آؤٹ ڈور تو کوئی بھی اتنا جا نہیں سکتا، تو سب کچھ جو ہے پھر لوگ شاپنگ مال کا ہی رخ کرتے ہیں کہ چلے ایک آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور ٹھنڈ سے بھی بچ جائیں گے۔ تو بس اسی طرح ہم لوگ گھومتے پھرتے رہے۔ زیادہ شاپس میں نہیں گئی، 3-4 شاپس میں گئی تھی۔ گیپ میں ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ میں نے آن لائن دیکھا تھا $9 کی ٹی شرٹس وغیرہ تھی، تو میں نے کہا چلے میں ونٹر کے لیے پہلے سے ہی لے کے رکھ دیتی ہوں۔ تو لیکن جب وہ میں گئی تو وہ مجھے یہاں پہ گیپ ملا ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ تھا کہ یہاں پہ گیپ ضرور ہوگا لیکن یہاں پہ گیپ ہی نہیں تھا۔ تو خیر پھر اس کے بعد یہ گھومتے پھرتے رہے۔ پھر بیٹی کہتی کہ چلے ماما چلتے ہیں سیفورا میں، تو ہم نے کہا چلو چلتے ہیں۔ وہ کہہ رہی وہاں پہ سیل بھی ہے اور خالہ کے لیے کچھ گفٹ بھی لے لیں گے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ ویسے بھی لیڈیز کا تو یہ فیوریٹ سٹور ہے۔ ہسبینڈ کہہ رہے بھائی تم لوگ جاؤ، تم تو ایک بار اندر چلے جاؤ تو واپس پھر جلدی نہیں نکلتے۔ خیر وہ باہر ہی بیٹھ گئے اور میں اور بیٹی جو تھی بس ہم نے یہاں پہ خوب ٹائم لگایا۔ تو سب سے زیادہ جو سیل لگی تھی وہ پیلٹ پہ لگی تھی۔ $69 کا جو پیلٹ ہے وہ $33 میں۔ تو مجھے عشا کہہ رہی کہ ماما خالہ کے لیے لے لیں، تو میں نے کہا نہیں، اس کے پاس کافی زیادہ ہیں اور یہ اتنی، وہ اکیلی ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں تو وہ اس کا اتنی استعمال نہیں ہوتی، اس کو یہ چیزیں مت لے کر دو۔ پھر مورفی کی میک اپ کٹ جو ہے یہ تو ویسے بھی بڑی زیادہ ریزنیبل ہے، تو میرے پاس یہ بھی تھی، میرے پاس کافی میک اپ تھا لیکن میں نے اس لیے کچھ لیا نہیں ہے، بس بہن کے لیے کچھ بیٹی نے چیزیں وغیرہ لے لی۔ یہ $1990 میں دیکھیں کتنے خوبصورت سے پیلٹ ہے نا۔ تو یہ چاکلیٹ پیلٹ ہے، تو یہ $67 کا، $33 میں صرف۔ تو بہت اچھی پرائس ہے، بہت زبردست یہ ہے نا۔ اس کے کلر وغیرہ بڑے اچھے، اس کی پگمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے نا۔ تو باقی یہاں پہ یہ سارے، یہاں پہ یہ بھی پیلٹ وغیرہ تھے، یہاں پہ پیلٹ کافی زیادہ تھے لیکن سیل کافی زیادہ چیزیں سٹاک میں ان کے پاس نہیں تھی۔ اور یہ میں ابھی آپ کو 2 فیس کا فاؤنڈیشن دکھا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس جو فاؤنڈیشن ہے جو میں استعمال کرتی ہوں وہ 2 فیس کا ہی کرتی ہوں، کیونکہ پاکستان میں جب میں تھی تو مجھے وہاں پہ مسرت مصباح کا صرف وہ سوٹ کرتا تھا۔ ہر انسان کی اپنی سکن ہوتی ہے، کسی کو کوئی یہ ہو سکتا سوٹ کرے نہ یا نہ کرے، لیکن میری سکن پہ صرف یہ 2 فاؤنڈیشن ہے جو صرف یہ کام کرتے ہیں۔ کینیڈا میں 2 فیس، اور پاکستان میں اگر جاتی ہوں مجھے ادھر ضرورت پڑتی ہے تو مجھے مسرت مصباح کا آلمنڈ کلر، وہ میرے پہ بڑا سوٹ کرتا تھا اور میں وہی استعمال، صحیح فل کوریج ہوتا تھا اور استعمال بھی صرف 1 ڈاٹ ہوتا ہے بس۔ تو میک اپ وغیرہ تو میں نے نہیں لیا کیونکہ میرے پاس تو اتنا زیادہ میک اپ ہے، اور ویسے بھی یہاں پہ اتنا زیادہ شادی بیاہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ مجھے اتنی میک اپ پیلٹ وغیرہ اتنا زیادہ یوز کرنا پڑے، تو وہ میں اتنا نہیں استعمال کرتی۔ یہ والی جو سن کریم ہے یہ بیٹیوں کے پاس بھی ہے، تو اس نے خالہ کے لیے کہتی یہی لے لو ماما، یہ لے لے، تو میں نے کہا لے لو گا تمہیں یہ والی اچھی لگتی ہے، تو انہوں نے یہ والی لے لی۔ جو چھوٹی والی جو تھی وہ $23 پلس ٹیکس تھی، بڑی والی $50 میں تھی، تو ایک اس نے وہ لے لی اور کچھ لپ گلاس وغیرہ لے لیے۔ لپ گلاس جو ہمیں پسند آ رہے تھے وہ سٹاک میں نہیں تھے لیکن جو تھے وہ ہم نے لے لیا۔ یہ جو ریٹینول ہے یہ وہ کریم ہے جو میں نے ایک بار آپ کو کلیننگ ولاگ میں دکھائی تھی، پھر آپ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے نا، تو یہ جو ہے نا یہ میں ایک بار صرف رات میں سوتے وقت لگاتی تھی، فیس پہ بس لگا کے تھوڑی سی مساج کر کے بس جذب کر لیتی تھی، اور دن میں نہیں لگانی کیونکہ دن میں ہمیں سورج میں بھی جانا ہوتا ہے، عورتوں کو کچن میں بھی جانا ہوتا ہے، تو گرم جگہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں ایسڈ ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو رات میں ہی لگانی ہے، دن میں آپ نے نہیں لگانی۔
मुझे तो तकरीबन 1.5 महीने में रिज़ल्ट मिल गए थे, क्योंकि मैंने इतनी क्रीमें लगाई। मेरी ये पिगमेंटेशन जो छाइयाँ इतनी ज़्यादा ये डीट थी कि ये बिल्कुल नहीं गई। मुझे डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट जो थे उसने भी और फैमिली डॉक्टर ने भी इतनी फेस की क्रीमें लिख के दी, और अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली क्रीमें दी जो केमिकल वाली होती हैं, जो कि 3-4 क्रीमें मिक्स बनाते हैं, फार्मूला क्रीम उस टाइप की। लेकिन उससे भी मेरे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन ये रेटिनॉल मैंने इस्तेमाल की, इससे मेरे 1.5 महीने के अंदर छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन मैंने तकरीबन एक पूरी ख़त्म की थी, एक जो है वो 3 महीने निकाल देती है अगर आप लगाते हैं, इतना नहीं। तो यहाँ पे भी लिप ग्लॉस वगैरह हम देख रहे थे, ये एनेस्तासिया के लिप ग्लॉस थे, ये भी $13 में लगे थे स्पेशल पे। तो ये बहुत अच्छे कलर थे, तो हम लोगों ने फिर जो इनके पास स्टॉक में था वो ले लिया, जो नहीं था बस वो रहने दिया। तो ये जो कंसीलर है ये वाला भी ज़बरदस्त कंसीलर है। मैंने कहा चलें जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अभी देखें इधर बेटी ने कितने ज़्यादा हाथ पे कलर टेस्ट किए, लेकिन जब ये कंसीलर लगाया तो इसने इतना अच्छा कवर कर लिया ना, तो ये बड़ा अच्छा है। वैसे मैं तो नहीं लगाती क्योंकि मुझे कंसीलर, मेरी आई वगैरह, अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई मसला नहीं है, कंसीलर की मुझे ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो था ना ये ब्लश था, ये बहुत अच्छा है, ये बेटियां मेरी इस्तेमाल भी करती हैं तो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो लिक्विड ब्लश था, तो ये भी जो पहले गुजर के गया उसकी बात कर रही हूँ। बाकी ये वाला कलर इतना खूबसूरत, ये वाला हमने लिया, लेकिन शुक्र है मिल गया ये वाला ना। तो बाकी ये भी है, बाकी मैं आपको ये मेकअप अच्छा अच्छा सा दिखा रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेकअप की शॉप में मेकअप देखना, मुझे क्या सब लेडीज़ को बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। मैं लेती भी काफ़ी ज़्यादा हूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि मैंने इतना क्या करना है लेके। ये वाला ब्लश था, देखिए ये थोड़ा सा उसने लगाया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, वरना ये चलता है बहुत ज़्यादा ना। तो ये भी बाकी देखिए कितनी अच्छे अच्छे ब्लश आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेफरो जो है वहाँ पे आपको हर ब्रांड मिल जाती है, बड़ी बड़ी सब ब्रांड के मेकअप उनके पास होते हैं। नार्स है, अर्बन डिके है, या आपको हुदा के हैं, या फिर टू फेस है, सब के। जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता रही हूँ कि ये एक शॉप है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के यहाँ पे होता है मेकअप। तो चलिए अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ, अभी हमारी घर की तरफ वापसी है। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी। तो चलिए उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।